जय जगन्नाथ बंधु आपण मानंकु समस्त को मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रे रुहे। आपण मानंकु समस्त को स्वागत करुछि आजिर श्रीखोल पाठ रे। ताहले बंधु आज आमे श्रीखोल पाठ रे कोन शिखिबा? काहार बा भजन ताल मात्र 4टी मंत्र शिखिबा। शिखिले कोन हबो? लाभ कोन हबो? 4टी मंत्र शिखी गले लाभ कौन हबो? आरंभरू शेष पर्यंत बजाई पारिबे। कौथिरे? गीतरे, भजनरे, कीर्तनरे बजाई पारिबे। केतुटा मंत्र शिखिले? 4टी मंत्र। कौन करि पारिबे? गीत, भजन, कीर्तन आरंभरू शेष पर्यंत बजाई पारिबे। आशा करिबी धैर्य पूर्वक वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। भूली जिबे नाही, कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। ताहले बंधु आज आमे शिखिबा काहार बा भजन ताल मात्र 4टी मंत्र। शिखिले कोन हबो? गीत, भजन, कीर्तन आरंभरू शेष पर्यंत बजाई पारिबे। ताहले बंधु प्रथम मंत्र लेखा आसिला। कोन लेखा अछि? धिन ताती ता तीता धीता, धिन ताती ता तीता धीता। ताहले प्रथम स्टेप धिन ताती ता। धिन 3टा आंगुली मझिरे चिप्पिकी धा धा एक साथरे बजेबे। कोन कहिली? 3टा आंगुली मझिरे चिप्पिकी धा एक साथरे बजेबे। ताहले धिन, एटा हला धिन। तापरे ता, एक गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी थाप एक साथरे बजेबे। कोन हबो? ता। ताले आमे केते गुडी को शिखिले? धिन ता। या परे ती ता, 3टा आंगुली मझिरे चिप्पिकी एटा हबो ती। तापरे ता, गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी थाप एटा को कहती थाप एक साथरे बाजिबो। ताले धिन ता ती ता हला। एटा हला प्रथम। आ द्वितीय स्टेप तीता धीता। 3टा आंगुली मझिरे चिपिकी ती। तापरे ता, गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी थाप एक साथरे बजेबे। ताहले ती ता। या परे धीता, 3टा आंगुली मझिरे चिपिकी हल्का रे धा एक साथरे बजेबे। ताहले धी। तापरे ता, गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी ता। एई थिला द्वितीय लाइन। कोन थिला? ती ता धी ता। एई थिला प्रथम मंत्र। एईटा को घरे बसी किपरि अभ्यास करिवे, एई टाइप रे अभ्यास करिवे। ताहले शीघ्र बाजा शिखिबे। धिन ता ती ता। केमिति बजेइली? धिन ता ती ता। या परे द्वितीय स्टेप ती ता धी ता, ती ता धी ता, धिन ता ती ता, ती ता धी ता। एई रकम बजेइला परे या परे सुनंतु। कोन? एई भजन ताल गीतरे भजनरे बजाइले सुनिबा को किपरि एटा को मुखस्थ करिकि रखिबे। जेतेबेले घरे बसी की बजेइबे एई टाइप रे बजेबा को चेष्टा करिवे। को टाइप रे? जो टाइप रे गीत रे बाजिबो। ताहले सेटा सुनिबा को किपरि ध्यान पूर्वक सुनंतु। धिन ताती 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 ता, धिन ताती 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 ता, धिन ताती 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 ता। एबे शिखिबा 2 नंबर मंत्र। लेखा आसुची। एईटा को कहंती काहार बा त्याही। हा उड़िया रे कहउचंती काटण। एटा को काटण केई केई कहंती मान दबा। एटा को म्यूजिक भाषा रे कहंती त्याही। कोन लेखा अछि? नाना खेती धा, नाना खेती धा, नाना खेती। गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी ना ना। तापरे खे। तापरे 3टा आंगुली मझिरे चिपिकी ती। ताहले ना ना खेती। तापरे धा, गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी धा एक साथरे बाजिबो धा। ताले भजन ताल त्याही
ଗୀତରେ ମିଳେଇକି ବଜେଇଲେ ଶୁଣିବାକୁ କିପରି, ଏଇ ଟାଇପରେ ମିଳେଇକି ବଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘରେ ଏଇ ଟାଇପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଧିନ୍ ତାତି ତା ତି ତା ତି ତା ଧିନ୍ ତାତି ତା ତି ତା ତି ତା ନାନା କ୍ଷତି ତା ନାନା କ୍ଷତି ତା ନାନା କ୍ଷତି ଧିନ୍ ତାତି ତା ତି ତା ତି ତା ଧିନ୍ ତାତି ତା ତି ତା ତି ତା ନାନା କ୍ଷତି ତା ନାନା କ୍ଷତି ତା ନାନା କ୍ଷତି ଧିନ୍ ତାତି ତା ତି ତା ତି ତା। ଏବେ ଶିଖିବା 3 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖା ଆସୁଛି କଣ? ତାତିଟି ତାତିଟି ତା। ତାତିଟି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଉଡେଇକି ଥାପ ଏକ ସାଥିରେ ବାଜିବ। କଣ କହିଲି? ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଉଡେଇକି ଥାପ ଏକ ସାଥିରେ ବାଜିବ। ତା। ୟା ପରେ ତିଟି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଚିପିକି এইটা হব তি। তারপরে 3টা আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি এইটা হব টি। তাহলে তা তি টি তা তি টি তা। হ্যাঁ, এটাকে থরে বা দ্বিথর গীতরে বজাইলে পিকঅপ শুনিবাকু বহুত বঢ়িয়া লাগিব। তা তি টি তা তি টি তা। ইয়া পরে শিখিবা 4 নম্বর মন্ত্র। লেখা আসিলা কোন লেখা আছে? ধি তা ধি না। তাহলে ধি ইয়া পরে তা গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি থাপ এক সাথে বাজিব। তাহলে ধি তা ইয়া পরে ধি না ধি আর গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি। তাহলে ধি তা ধি না ধি তা ধি না হেলা। তাহলে এবে ধ্যান পূর্বক শুনন্তু। পিকঅপ ଆଉ ଡବଲ ଗୀତରେ ମିଳେଇକି ବଜେଇଲେ ଶୁଣିବାକୁ କିପରି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ବଜାଇ ଏଇ 4ଟି ମନ୍ତ୍ର ବଜାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। या पर आसब डबल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। যদি এই পিকঅপ বজেই পারু নাহান্তি তাহলে 3টি তা বজেইবে গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি থাপ এক সাথে। তাহলে এটা শুনিবাকু কিপরি? হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে। এই আর যদি কিছু বুঝি পারু নাহান্তি হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইটা যদি দ্রুত গতি হেলা টা 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 ডা 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 ঠিক তাক দেনা ঠিক তাক। যদি বুঝি পারছন্তি এই রকম বজাইবে। যেতে দ্রুত গতি ଯିବ এই ডবল তাଳକୁ নেই যাই পারিবে। এই থিলা 4টি মন্ত্র। এই 4টি মন্ত্র শিখন্তু। কেবল এই হরি নামরে নুহ পৃথিবীরে যেতে গীত ভজন কীর্তন স্বর তাଳ বা রাগ সঙ্গীত ଅଛି ଆପଣ ବଜେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ
जदि गीत भजन कीर्तन जणाण काहार बा ताଳରେ हुए ताहले बजै पारिबे काहेकि आजिर शिक्षा काहार बा भजन ताळ ताहले बंधु जदि बुझी पारुछंती भल कथा आ जदि बुझी पारु नाहांती ताहले कौन करिवे ताहले जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर अछि लेखि करी जणाइबे नहले वीडियो रे कमेंट करी जणाइबे समस्त को धन्यवाद समस्त को प्रणाम जय जगन्नाथ।